Así que hermano, en el día de hoy So today, tenemos muchas actividades, así que vamos a tratar de ser breves. we have a lot of activities, so we'll try to be brief. En 1 hora y media salimos. And we'll be out of here in about an hour and a half. Ya se pusieron nerviosos. Everyone got nervous. Aleluya, aleluya. Así que si está con nosotros por primera vez, hermanos, bienvenidos. If you're with us for the first time, you are welcome Yo here. soy el pastor Armando. I am Pastor Armando. Bienvenidos a Northlands Español. Welcome to Northlands Español. Es un placer verles cada domingo, It is a pleasure to see you week by week. donde la palabra nos instruye a congregarnos. And the word instructs us to congregate or come together. Déjeme decirle, hay algo especial que pasa en el espacio. And I know that there's something special that happens within our space. Estar en la presencia de Dios como familia y comunidad, We are in God's presence as a family, as a community. no hay nada que puede reemplazar eso. And there's nothing that could replace that. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos han visto un culto en línea? How many of you have seen a service online? Y déjeme decirle, excelente. It's excellent. Excelente poder ver un culto en línea. It's excellent to be able to see or watch Sin a service embargo, online. acuérdese de seguir nuestro canal en YouTube. However, remember to follow our channel on YouTube. Busque a Northlands Español, Please search Northlands Español inscríbase and subscribe. y ahí todas las prédicas semanales están ahí. And all the weekly preachings Y are usted found puede there. compartir las prédicas si usted gusta. You are able to share the preachings if you'd like. Y es bendición poder proveer eso. And it's a blessing to be able to share that. Pero nada reemplaza But nothing replaces cuando nos reunimos gathering en koinonía in koinonia or y gathering, adoramos juntos and we worship y together, provocamos la presencia de Dios juntos. and then we look for God's presence Así que together. estar en el espacio, en el templo juntos es una bendición. So to be able to be together in the temple together is a blessing. Y hermanos, en las últimas semanas el Señor nos ha tenido en una jornada. And within the last weeks, God has had us on a journey. Habíamos terminado una serie de los acontecimientos después de la resurrección. We had finished or wrapped up a series about the things that happened after the resurrection. Y la semana pasada estuvimos hablando de una sierva llamada Dorcas. And last week we spoke about a servant named Dorcas. ¿Cuántos se acuerdan? How many of you remember Dorcas that? se enfermó y murió. She got ill and died, La ponen en el aposento alto. but they put her in the upper room, Está en Jope, and she's in Joppa. Joppa. Y entonces la comunidad de fe So the community, se dan cuenta de que Pedro está en el pueblo que está al lado. they realized that Peter is in the neighboring town, Y entonces lo mandan a llamar. so they sent for him. Ellos entendieron de que el aposento alto es un lugar de milagros. And they understood that the upper room was a place of miracles. Y entonces llaman a Pedro. So they call Peter. Pedro viene y los saca todos del cuarto. So Peter comes and takes everyone out. ¿A dónde vio Pedro esto modelado? And where did Peter see this modeled before? En la vida de Jesús. In the life of Jesus. Jesús levanta a la hija de Jairo. Jesus raised from the dead the daughter of Jairus. Jesús manda a sacar a todos. And Jesus sent for everybody to leave the Y room. después le dice Talita Kumi, And then afterwards he says, Talita Kumi, que significa niña levántate. which means girl, rise up. Pedro, viendo este modelo So Peter saw this model, lleno del Espíritu Santo, and he was full of the Spirit, con el poder y autoridad del Espíritu Santo, and he had power and authority in Christ, para in the poder Holy hacer lo Spirit, milagroso. in order to do the Él le miraculous. dice a Dorcas, So he tells Dorcas levántate. to rise up, to get up. ¿Y qué pasa? Dorcas se And what levanta. happens? Dorcas got up. Y después Pedro sale con ella y se le presenta a la comunidad. So then Peter comes out and presents her out to the Y community. hermano, hoy seguimos en el libro de los Hechos. So today we continue in the book of Acts. Y acuérdese de que el libro de los Hechos, And remember that the book of Acts, su título completo es Hechos de los Apóstoles. its full title is The Act of the Apostles. Y acuérdese de que el libro de los Hechos no tiene fin. And remember that the book does not end. Tiene 28 It capítulos. has 28 chapters. Y usted y yo estamos en el capítulo 29. And you and I are in chapter 29. Porque los Hechos de los Apóstoles Because the Acts of the Apostles, siguen en el día de they hoy continue on today por
medio de usted through y you, por medio de mi vida. and through my life. El ministerio que Cristo empezó The ministry that Jesus began, ahora sigue por el cuerpo de it Cristo, is now followed through the body of Christ, que es la iglesia local. which is the local church. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Y entonces nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que graba la historia de la iglesia del primer siglo. So they record the story of the church from the first century. Y también Hechos nos narra And then Acts also tells la us clase de comunidad que eran. the type of community they were. Estudiaban la palabra, They would study the Bible, compartían pan, they would share bread, break bread, adoraban juntos. and they worshiped together. Dice que compartían sus bienes, It says that they would share even their own goods, se reunían en los hogares. and they would gather in homes. Y dice que el Señor les añadía a su comunidad a diario. And it says that the Lord would add on to their community on a daily ¿Qué pasa? Que basis. había algo atractivo en esta comunidad. So something was attractive about this Y community. habían señales, milagros y prodigios. So there were signs and wonders Porque el and Espíritu miracles Santo, happening porque el Espíritu Santo estaba con ellos. because the Holy Spirit was with them. Ahora, algo interesante del libro de los Hechos Now something interesting about the book of Acts es que graba 40 milagros. is that it records 40 miracles. ¿Cuántos se acuerdan? Hace un par de semanas estuvimos hablando de los números que se repiten en la Biblia. And how many of you remember that last week we spoke about the numbers that are repeated in the El Bible? número 8 Number significa 8 completo. means complete. David es el hijo octavo. And David was the 8th son. Jesús es presentado en el templo como bebé al octavo día. And Jesus is presented in the temple on the 8th day. Vemos que el número 7 es el número perfecto. And we know that number 7 means perfection. Número 5 representa la gracia de Dios. Number 5 represents God's grace. Y también hemos visto el número 40. And we've also seen number 40. El diluvio duró 40 días y 40 noches. The flood. The flood lasted 40 days and 40 nights. Cristo fue al desierto And Jesus went on to the desert. por 40 días, 40 noches. He was in the desert for 40 days and 40 nights. Goliat tentó a Israel Goliath tempted por Israel 40 días, 40 noches. for 40 days and 40 nights. Y ahora aquí vemos que el libro de los Hechos graba 40 milagros. And now we see here that the book of Acts records 40 Ahora, miracles. ¿qué es lo interesante de esto? And what's interesting about this Que 39 de ellos is that 39 of them, ocurren afuera de la iglesia. they happen outside of the church. Interesante, ¿verdad? That's interesting. 39 de 40 milagros 39 out of 40 miracles ocurren afuera de la iglesia. happen outside of church boundaries. Eso significa esto, What does that mean? que la iglesia That the church es llamada is called a hacer milagros to make miracles no happen, solamente aquí adentro, not only here in the church, pero también allá afuera. but also out there. Porque acuérdense que hay un mundo perdido, Because remember, there's a lost hay un world. mundo en tinieblas, There is a world that is in darkness, in darkness. y usted y yo, and you and I, lo que Cristo dice because Jesus said y this, declara sobre usted y and sobre he mí, declares over you and es que I, somos la luz del mundo. and he declares that we are the light of the Y la world. luz And the light debe alumbrar must light up en cualquier lugar donde entre. in any place you enter. 39 milagros afuera de la iglesia. There were 39 miracles performed outside of the church. Y esto no se trata And this is not about de algunos escogidos haciendo milagros, some being chosen to perform those miracles, sino que se trata but it's all about de un ejército de personas comunes an army of ordinary people que siguen el liderazgo del Espíritu Santo who follow the leadership of the Holy y se Spirit, mueven en su poder. and they move in His power. Esta es la voluntad de Dios, This is the will of God, que seamos guiados por el that we Espíritu must be guided by the Holy Spirit, y que operemos en su poder. and that we operate in His power. ¿Cuántos se quieren mover en el poder del Espíritu Santo? How many of you want to move in the power of the Holy Déjeme Spirit? decirle, el Señor And let me tell you that the siempre Lord, nos llama He will always a call us hacer algo milagroso. to do something ¿Por miraculous. qué? Porque Él recibe la gloria. Why? Because He receives all the Usted glory. y yo You and I, we simplemente simply, caminamos en we obediencia. walk in La obedience. parte que usted y yo traemos And the part that you and I es carry, humildad it's humility y obediencia. and obedience. Porque sabemos Because we que el know poder es de Dios. that the power belongs to No de God. nosotros. It does not belong to ¿Cuántos us. dicen amén?
¿Cuántos quieren ver milagros? How many of you want to see miracles? Hermano, yo estoy orando I am para que praying milagros so that se miracles desaten en este may lugar. be unleashed in this place. Hermano, yo quiero ver And I want to see a los drogadictos restaurados. drug addicts being restored. Yo no sé si usted sabe, I don't know if you pero know, los jueves por la noche, but on Thursday en nights, este mismo in this espacio, same place, hay un ministerio there's a ministry que se llama el despertamiento. that is called the Y Awakening. aquí se And reúnen they gather here personas con adicciones people who are in addiction. y se les predica el evangelio. And the gospel's preached unto Y déjeme them. decirle, la gente se está salvando. And let me tell you, people are getting Porque déjeme saved. decirle, hay una desesperación en este mundo. Because there's a desperation in this Porque los world. políticos no lo pueden saciar. Because politicians cannot satisfy El that. dinero no lo va a saciar. Money will not Las satisfy cosas you. materiales And material no nos things, van a saciar. they will not Pero satisfy hay you. uno But there is one que se llama Cristo whose name Jesús, is Christ que es Jesus. el único And he's the que only puede one saciar who can fulfill el alma del ser humano. the soul of the Porque human fuimos being. creados por Él Because we were created by a him su in imagen his y image. solo And Él only he puede llenar can el fulfill vacío, the el emptiness and the quebrantamiento brokenness del ser humano. of the human Cuando being. dicen amén, este mundo no tiene nada que ofrecernos, This world has nothing to offer us, pero Cristo nos ofrece todo. but Christ offers us everything. Cuando dicen amén. Así que hermano, acuérdese So remember lo que Jesús le dijo a sus discípulos. what Jesus told his disciples. Y le recuerdo de que esa palabra también es para usted y para mí. And I remind you that that word is for you and Juan I. 14:12. That's found in John 14:2. Dice, los que 12. creen en mí And it says, those who believe in me harán lo que yo hago will do what I ask them to do, what I do, y aún cosas mayores. and even greater things. Los que creen en mí Those who believe in me harán lo que yo hago will do what I'm doing, y aún mayor. and even greater things. Porque ahora somos un ejército. Because we are now an army. Porque ahora somos millones de personas. Because now we are millions of people. Imagínense, And can you imagine si todos los cristianos if all the en Christians todas las in iglesias all of the churches, caminan en humildad y they obediencia would walk in humility and in y obedience, operan y and they fluyen would operate and flow en el poder del Espíritu in the Santo? power of the Holy Spirit. Imagínense todos los milagros Can you imagine all the miracles que Dios vieran. that you and I would witness? Wow. Mano, nosotros queremos ser esa iglesia. And we want to become that church. Esta iglesia This church cree en los milagros. believes in miracles. Esta iglesia This church cree en las sanidades. believes in healings. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say Nosotros le amen? servimos a un Dios de We milagros. serve a God of miracles. Y un milagro And a es miracle, una colaboración it's a collaboration de nosotros between us en in obediencia obedience y el Señor desata su and poder. God unleashing His power. Y en el día de hoy And today, vamos a ver otro milagro. we will see another El miracle. domingo pasado, Last week, Pedro levanta a Dorcas. Peter raised Dorcas from the Aleluya, dead. cuando dicen amén. Pero en el día de hoy But today, vamos a ver otro milagro. we will witness another miracle. Pero debemos estar despiertos y alertas. But we must be awake and sober-minded. ¿Cuántos están en una batalla espiritual? How many of you are in a spiritual battle? Todos, levanten su mano. Raise your hand. Todos estamos We all are en una batalla in a espiritual. spiritual battle. Pero la buena noticia But the good news es que la batalla le pertenece al Señor. is that the battle belongs to the Y Lord. si le pertenece a And Él, if it belongs to God, entonces también la victoria es de Él. then the victory also belongs to Por Him. eso Romano That dice is why Romans que says somos más que that we vencedores are more than conquerors en Cristo in Jesús. Christ Jesus. Pero también But also, tenemos que estar despiertos we have to be awake y alertas. and we have to be alert. Hermano, no nos quedemos dormidos. We do not want to be asleep. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿Cuántos cansados hay aquí hoy? How many of you are tired? Amén, el cansancio viene. Tiredness will come. Pero tenemos que estar despiertos
y alertas. But we must be sober-minded, alert, and awake. Porque hermanos, vivimos en un mundo físico, Because we live in a physical world, pero nuestra batalla es espiritual. but our battles are spiritual. Y el apóstol Pedro, And the Apostle el que Peter, levantó a Dorcas, who raised Dorcas from the dead, nos da un consejo. he gives us advice. Primera de Pedro 5:8. And that's found in 1 Peter 5:8. Dice, sed sobrios He says, be sober-minded y velad. and be vigilant. ¿Qué significa velar? What does it mean to be vigilant? Cuidar, To be watchful, estar despierto, to be awake, estar alerta. to be alert. Otras palabras, In other words, no te duermas. do not fall asleep. Y Pedro dice, And Peter says, sed sobrios y velad, be sober-minded and vigilant, porque because vuestro adversario, el diablo, your adversary, the devil, usted tiene un enemigo. you have an enemy. Juan 10:10, Cristo dice, In John 10:10, Jesus says, porque el enemigo ha venido because the enemy comes a destruir, to kill, hurtar to steal, y robar. and to destroy. Ese es el propósito del enemigo para su vida. That is the purpose of the enemy for your life. Pero la segunda parte de ese But the versículo, second part to that verse Cristo says, dice, Jesus says, pero yo he venido, but I have come. el enemigo viene con propósito, The enemy comes with a purpose, pero yo vengo con but propósito. I also come with a Y yo he purpose. venido And I have a come darles vida to give you y life vida and a life en in abundancia. abundance. Aleluya. Hay abundancia en el Señor. There is abundance in God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Amén, amén. Pero Pedro nos recuerda But Peter reminds que us. tenemos un adversario. But Peter reminds us we have an adversary. Y dice, porque vuestro adversario, el diablo, It says because your adversary, the devil, dice, como león rugiente. as a roaring lion, ¿Cómo? as a roaring, ¿Verdad? La palabra clave es cómo. and the key word is as. Pues acuérdense que el enemigo copia todo lo que Dios hace. Remember that the enemy copies everything that God Y la does. palabra dice de que Cristo And the word says that Christ es el león is the lion de la tribu de Judá. of the tribe of Judah. Él es el verdadero león. He is the true Pero lion. el enemigo, But the enemy, tratando de copiar a su creador, trying to copy his dice que creator, él anda como león rugiente the word tells us that he is as a roaring y lion. dice anda alrededor He walks about seeking buscando a quien devorar. who he may devour. Ahora, ¿a quién devora el enemigo? Now, who does the enemy devour? Los que no están alerta Those who are not alert y los que están and dormidos. those who are asleep. Cuando David When David era un pastor de ovejas, was the shepherd, ¿se acuerdan? do you remember? Dice de que él mató un oso It says that he killed a y lion. también un oso, a bear, y también un león. He killed a lion and a bear. Pero David But David, entregaba su vida he would give up his life por las ovejitas. for the sheep. Y ahora nosotros And now us tenemos a Cristo, have Christ, que es el buen who pastor. is the good shepherd. Y entonces aquí So tenemos here, que asegurarnos We have to make sure de estar alerta. to be alert. Porque el enemigo anda buscando Because the enemy is walking and seeking aquellos que están adormecidos. those who are asleep. Y para estar alerta And in order to be alert, necesitamos fuerza y descanso. we need strength and rest. ¿Cuántos necesitan descanso? How many of you need rest? Y no solamente descanso físico, And not only physical rest, sino que descanso espiritual y emocional. but also spiritual ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? and physical rest and mental and spiritual rest. Déjeme decirle, hay un descanso del alma There is the rest of the soul que una vacación no puede sanar. that a vacation cannot heal. ¿Cuántos dicen amén? Hay heridas en el alma, There are wounds in our hay souls. trauma en nuestras vidas There is trauma in our que el Espíritu lives Santo quiere sanar that the Holy Spirit wants to y heal, quiere darnos descanso. and He wants to give us Hay rest. personas There are people que están cansados who are de tired vivir con dolor, of living with pain, de vivir con rechazo, with living in con rejection, vivir siendo abandonados. or even living feeling abandoned. ¿Cuántos dicen amén? How ¿Cuántos many saben of de lo you que estoy agree? hablando? How many of you know what I'm Lo talking about? lindo del Espíritu And the Santo beautiful thing about the Holy es que Él Spirit quiere hacer una obra interna, is that He wants to work in us quiere sanar internally. nuestro espíritu, He wants to heal our spirits. nuestras He wants to emociones heal our
emotions, quiere renovar nuestra and mente. He wants to renew our mind. Es un trabajo completo That is a full work de restauración of restoration que el Señor quiere hacer en nuestra that vida. God wants to do in our lives. Y el Señor nos da ambas cosas, And God gives us both things, fuerza y descanso. strength and rest. Y en Hechos 20, And in Acts 20, nosotros vemos la historia de un joven llamado Éutico, we see the story of a young man who's called Eutychus. Eutychus. Y como algunos de nosotros, And because some of us, Éutico estaba cansado y agotado. Eutychus was tired and exhausted. Y todos experimentamos momentos de debilidad espiritual. We Amén. all experience times of spiritual weakness. Hay veces que hemos experimentado debilidad emocional y física. There are times we've experienced emotional weakness and tiredness. El cansancio And tiredness puede alejarnos de nuestra fe. can separate us from our faith. Éutico Eutychus, nos representa a nosotros he represents us cuando la vida nos agota. when life tires us Ahora out. vamos a Hechos 20, versículos 7 y 8. Now let us go to Acts 27 through 8. Can we? Oh, there it is. Ahora Pablo Now Peter se encuentra con un grupo de cristianos came across a group of Christians, y dice, el primer día de la semana, and it says, on the first day of the week, reunidos los discípulos para partir el pan, when we were gathered together to break bread, dice Pablo que tenía que salir al día siguiente, Paul, who had to depart the next day, les enseñaba. preached to them Y dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. and prolonged the message until midnight. El predicador se extendió. So the preacher extended himself. Bueno, estoy tratando de no extenderme hoy, I'm trying to not extend myself too much, pero quizás no le voy a cumplir la promesa. but perhaps I won't fulfill my promise. Pero porque Pablo iba a salir al siguiente día, But because Peter was leaving the next él day, quería derramar su enseñanza. he wanted to pour out all his teachings. Y dice, y se alargó el discurso hasta la And it medianoche. says that the message was prolonged. Y dice, y había muchas lámparas en el aposento alto And there were many lamps in the upper room donde se hallaban reunidos. where they were gathered together. ¿A dónde estaban? Where were they? En el aposento alto. In the upper room. La semana pasada aprendimos que el aposento alto representa Last week we learned that the upper room means un or lugar represents de milagros. a place of miracles. ¿Usted cree que era coincidencia que se estaban reuniendo en el aposento alto? Do you think it was coincidental they were gathering there? ¿O era una práctica de la iglesia Or primitiva was it a practice from the primitive church para reunirse en el aposento alto? to gather in the upper room? Acuérdense que el Espíritu Santo, cuando desciende sobre ellos, Remember when the Holy Spirit descended on them, ¿estaban dónde? they were where? En el aposento alto. In the upper room. Entonces nosotros vemos So we see, que el primer día es un domingo. so the first day of the week is a Y Sunday. entonces aquí nos indica So this indicates que ellos se reunían este día that they would gather this day porque celebraban la resurrección de Jesús. because they celebrated the resurrection of Jesus. Ahora usted entiende por qué nosotros nos reunimos los domingos. Now you understand why we gather on Sundays. Porque le damos el primer día al Señor Because we give our first day of the week y to the porque Él Lord, resucitó and because He el resurrected primer día de la on semana. the first day of the week. ¿Cuántos dicen amén? Compartían pan And they broke bread, y también participaban en la cena del Señor. and they also took part of Communion. communion. Y Pablo en su última noche con ellos And then Paul on his last day with them, les predicaba he preached to them, y su sermón se alargó. and his sermon prolonged. Bueno, yo soy culpable de eso. I am guilty of doing that. A veces se me alargan las prédicas. At times my preachings run Y la long, razón que se extendió and the reason it was es extended porque el pueblo tenía hambre de la palabra de Dios. is because the people were hungry for the word of God. Dice que hasta la medianoche And it extended until midnight. estaban en el aposento alto, They were there in the upper room, lugar de milagros. which was a place of miracles. Había hambre espiritual There was spiritual hunger, y el ambiente estaba lleno de expectativa. and the ambience was full of Pero expectancy. también había calor, But there was also heat, había there cansancio was tiredness, y había fatiga. and there was fatigue. Vamos a seguir al próximo versículo. Let us go on to the next verse. Y dice, un joven llamado Éutico And a young man named Eutychus estaba sentado en la ventana. was sitting in the window
y rendido de un sueño profundo, and overcome by sleep, por cuanto Pablo disertaba largamente. as Paul spoke. Vencido del sueño, He fell from the third story cayó del tercer piso abajo and was taken up y fue levantado muerto. dead. Entonces la prédica larga lo mató. So the lengthy preaching killed him. Amén. Primeramente, Firstly, muy importante entender esto. and very important to understand this, Éutico estaba en el lugar correcto, Eutychus was in the correct place, pero en la posición but equivocada. in the wrong position. Podemos estar en el lugar correcto, We can be in the right place, pero estar en la posición equivocada. but we could be in the wrong Dice que position. estaba sentado en la ventana. It says that he was sitting in the window. Bueno, si usted está agotado y se está adormeciendo, If you're tired and you're falling asleep, esto no es el mejor lugar donde that sentarse. is not the best place to sit. En el lugar correcto, In the right place, escuchando la palabra de Dios por medio de Pablo, listening to the word of God through Paul, pero en la posición equivocada. but in the wrong position. ¿Cuántos dicen amén? Y esta historia In this es story, una advertencia it's a warning contra el adormecimiento. against falling asleep. Tenemos que estar alerta. We need to be alert. Sed sobrios, dice We Pablo. need to be sober-minded, as Peter says. Entonces, si estamos adormecidos So if we're falling asleep espiritualmente, spiritually, podemos ponernos then we can place en ourselves posiciones peligrosas, in dangerous en positions, posiciones inestables in unstable positions, y en posiciones equivocadas. and also in wrongful positions. La ventana no es un lugar para sentarse, The window is not a place for us to sit in. es un lugar para ver. It is a place for us to see. Lugar correcto, A correct place, posición equivocada. the wrong Y la position. realidad del día de And hoy the reality es today que en las iglesias is that in all churches, hay muchos que van a la there iglesia, are many who go to church, escuchan mensajes, they hear messages, conocen versos, and they know Bible verses, pero aún no están comprometidos. but they're still not committed. ¿Cuántos dicen amén? No, aquí no. Not here, Pero es verdad. but it is true. Van a la iglesia, They go to church, conocen versos, they know Bible verses, pero en su corazón no han tomado la decisión but in their heart, they have not made a decision de comprometerse con Cristo. to commit themselves to Christ. Y hay señales de una vida espiritual en la ventana. There are signs of a spiritual life lived at the window. Es una fe superficial. It is a superficial faith. ¿Cuánto conocemos a alguien con fe superficial? How many of us know people with Que superficial mientras faith? todo está bien, That when everything's están okay, alabando a Dios. they're worshiping God, Pero cuando viene la prueba, but when the trial comes, Dios me dejó. they say, God left me. ¿Cuántos lo conocen? How many of you know them? ¿Cuántos de nosotros hemos sido así? How many of us have been that way? Yo les confieso que yo he sido así. I'm confessing that I've been that way. Pero Señor, tu palabra dice, And I say, God, but your word tú says estás conmigo, that you are with me, pero me siento solo. but I feel alone. El sentirse solo no significa que estás solo. Feeling alone does not mean that you are alone. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que tienen una fe superficial. And there are some that have a superficial faith. ¿Qué más señales de una vida espiritual en la ventana? And what other signs are there of a spiritual life lived at the window? Falta de compromiso, Lack of commitment. más interés en las cosas del mundo que en lo espiritual. Being more interested in the things of the world than in the spiritual things. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy But today, quiero compartirle esto, hermano. I want to share the following. El enemigo That the enemy no siempre quiere sacarte de la iglesia. doesn't always want to take you out of church. A veces solamente quiere Sometimes he only wants mantenerte distraído y adormecido. to keep you distracted and asleep. El enemigo no le importa que se congregue, The enemy does not care for you to congregate. pero si lo tiene distraído, adormecido, But if he has you distracted and asleep, entonces él busca a devorar a personas. then he looks to devour people. Y then. cuando estamos adormecidos And when we are asleep y no estamos alerta, and we're not alert, el enemigo viene, the enemy comes nos ataca and he attacks y us nosotros caemos. and we fall.
Por eso That is why tenemos que estar alertas we must be alert y despiertos and awake espiritualmente, spiritually, porque vivimos because we en una live guerra espiritual in constante. spiritual warfare that's consistent. La palabra dice, And the word tells us someteos a Dios that we need to submit our lives to God y resistir al diablo, and to resist the y de enemy, nosotros huirá. and he will flee from us. Pero ¿cómo podemos resistir al diablo? But how can we resist the enemy? Sometidos a Dios, By submitting ourselves to God metidos en la presencia de and Dios, filling ourselves up with his presence, conectados a Dios, connecting ourselves to porque Él es God, la vid because he is the y vine nosotros somos los and pámpanos. we are the branches. ¿Sabe qué he aprendido? Do you know what I've learned? Que las ramas muertas That dead branches, no dan fruto. they don't bear fruit. Y hay veces que pasamos temporadas And there are times that we go through y es seasons, parte del caminar. and it's part of our Acuérdense que walking. ahora los que están en Cristo Jesús, Remember that us who are in Christ Jesus, ahora verdaderamente no hay condenación. now we truly have no condemnation. Nosotros estamos salvos bajo la gracia de Dios. We are saved under Porque grace somos salvos por gracia. because we are saved by grace, No por obras, not by no works, por dones not because of our o gifting habilidades, or abilities, simplemente but por simply la obra perfecta de la cruz because of the perfect act en at the Cristo cross Jesús. in Christ Jesus. Pero hay temporadas But there are seasons donde somos ramas secas. where we are dry branches. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que conectarnos And that is why we must stay connected a la vid. to the vine. Y el enemigo a veces solamente quiere mantenernos distraídos y adormecidos. And the enemy sometimes only wants to keep us distracted and asleep. Las tentaciones, And temptations las caídas, and falling las and distracciones distractions, vendrán they will come. y por eso tenemos que estar alerta. And that is why we must stay alert. Y esto también le ocurrió a los discípulos. And this also happened to the disciples. Así que estamos en buena compañía. So we are in good company. Aleluya. El Señor nos exhorta hoy And the Lord reminds us y today, nos recuerda and He tells us que debemos habitar en Él that we must abide in Him, y Él en and nosotros. He will abide in us. ¿Cuántos se acuerdan cuando el Señor estaba orando en el jardín de How Getsemaní? many of you remember when Jesus was praying in the Garden of Gethsemane? Antes de ir a la cruz, Before he went to the cross, el Señor le pide a sus discípulos, God asked His disciples oren conmigo. to pray with Him. Mire lo que dice Mateo 26, 40 y 41. Listen to what Matthew 26, 40 through 41 says. Cristo ya está orando en el jardín. Jesus was already praying at the garden. Regresa a sus discípulos He comes back to His disciples. y dice, volvió luego a sus And discípulos He says He then returned to His disciples. y dice, y los halló And He durmiendo. found them sleeping. En el momento más crucial de la vida de Jesús, In the most crucial moment of the life of Jesus, los discípulos estaban durmiendo. the disciples fell asleep Y dijo a Pedro, and said to Peter, interesante, ¿verdad? Que se dirigió a Pedro. that's so interesting that he went directly to Peter, Porque Pedro era el líder de los discípulos. because Peter was their leader. Y dice, And he says, así que no habéis podido velar conmigo una hora. so you could not watch with me for 1 hour. Hermano, la oración Prayer, es velar. it is to be a watchman. La oración es velar. To be in prayer is to be a Y watchman. dice, y así que no habéis podido velar conmigo una hora. So you could not watch with me for 1 hour. Y ahora escuche las palabras de Jesús. Now listen to the words Dice, of Jesus. velad He said, watch y orad. and pray. Cuando estamos orando, So when we are praying, estamos velando. we are also Hermano, watchmen. no hay lugar There is no y place posición de más alerta or position that's more alert que estar en la oración. than to be in prayer. Que estamos conectados con Dios. Because we're connected to God. Y por medio de la And oración, through prayer, el Señor nos the fortalece Lord will strengthen us para las tentaciones que han de venir for the temptations that are to y come por las pruebas que hay que traspasar. and for the trials that we will go through. Y el Señor nos And fortalece the Lord strengthens us en la oración. in prayer. Y dice, velad y orad He says, watch and pray para que no entréis en so that tentación. you will not fall into temptation. El espíritu a la verdad está dispuesto, The spirit is willing, pero la carne but the flesh es débil. is weak.
Por eso somos guiados por el Espíritu That is why we're guided by the Holy Spirit y no por la carne. and not by our flesh. Hermano, les puedo confesar algo hoy. Can I confess something to you today? Y me promete que no me van a juzgar. And you promise that you won't judge me. Levante su mano si no me va a juzgar. Just raise your hand if you won't judge me. Hay algunos que me van a juzgar. There are some that will judge me here. Han habido domingos There have been some Sundays que he estado tan agotado that I've been so tired que no quiero venir a la iglesia. that I don't even want to come to church. Soy honesto. I'm being honest. Yo soy salvo por gracia. I am saved by grace. Pero porque soy guiado por el Espíritu. But because I'm guided by the Y Holy aunque Spirit, estoy agotado, and even though I'm aunque tired, estoy cansado, I'm fatigued, yo me levanto I still get up porque el Señor me da la fuerza que because necesito God gives me the strength I y need, me da el descanso que and necesito. He gives me the rest I also need. Hace unos años atrás nos reuníamos en una escuela Several years ago, we would gather at a high school antes de llegar aquí a Northlands. before coming to Northlands, Y era uno de esos domingos. and that was one of those Sundays. ¿Cuántos estuvieron con nosotros en la escuela? How many of you were with us at the school? Amén. Y entonces un domingo, ¿no? So then on a Sunday, Está la adoración. worship was going Y yo on, estoy parado en contra de la pared. and I'm standing in front of the wall, or against the wall, Y estoy ahí. and I'm there. Y hermano, y si la pared no estaba ahí, yo me hubiera caído. del And if the sueño. wall was not there, I would have fallen back. Y yo le digo, Señor, And I said, God, no tengo nada hoy. I have nothing to give ¿Cuántos today. se han sentido así? How many of you have felt that way? Señor, estoy vacío. God, I'm empty. Estoy cansado. I'm tired. Mi copa está vacía. My cup is empty. Señor, tú vas a tener que hacer algo aquí hoy. God, you will have to do something Porque today yo no tengo nada que ofrecerle a tu pueblo. because I have nothing to give your people. Los ojos cerrados. And my eyes were closed. ¿Cuántos se acuerdan del pastor Chester? How many of you remember Pastor Chester? Pastor Chester se acerca donde yo estoy. Yo And estoy con Pastor- los ojos cerrados And Pastor Chester came to me and I had my eyes closed en la adoración. during worship. Y él pone su mano en mi hombro And he put his hand on my shoulder. y dice, Señor, ahora mismo dale la fortaleza, And he said, right now, God, give him the strength. dale la autoridad, Give him the authority la unción, and the anointing las palabras del cielo and the words that come from para heaven que él predique un mensaje so that he can preach a y que tu message pueblo reciba. and that your people may Ahora receive. mismo, Right Señor. now, God, Renueva su fuerza. just renew his Hermano, yo strength. empiezo a llorar. And I started weeping Porque yo estoy ahí siendo honesto con el Señor. because I was there being honest with Y le digo, God. Señor, yo no tengo nada hoy. And I said, God, I have nothing Y entonces el today. Señor, por medio del Espíritu So Santo, the Lord, through the Holy Spirit, toca al siervo de Dios. touched his Él servant. viene y ora por And he mí. came and prayed Me for me. trae un mensaje del And he cielo. brings me a message Me from heaven. fortalece And I'm y strengthened. me recuerda And he reminds que yo soy me llamado that I am a called predicar las buenas nuevas to preach the good news del Evangelio. of the gospel. Y en ese momento, hermano, And at that me moment, brothers entró and una sisters, energía en el cuerpo. an energy came into my Era como body. electricidad It que was yo as if there was sentía. electricity that was ¿Por running qué? through Porque el me. Espíritu Santo Why? Because the que Holy mora en Spirit, who nosotros abides nos in da la us, fortaleza, He gives us the la strength autoridad, and the authority la unción and the y las anointing palabras del and the cielo words that come para from heaven proclamar este evangelio. so that we can proclaim this Yo no lo hago en gospel. mis I fuerzas, don't do it in my sino strength, que lo hago en el Espíritu de but I Dios. do it in the strength of the Holy Spirit. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros necesitamos eso hoy? How many of us need that today? Quizás usted está aquí cansado, Perhaps you're here and you're tired. quizás está agotado, Perhaps you're exhausted. quizás está como éutico. Or perhaps you're like Eutychus. Por eso debemos estar alerta y That is why conectados al Señor. we must be alert and connected to God. Porque la carne es débil. Because our flesh is weak. Éutico Eutychus, en un momento de cansancio, in a moment of tiredness agotado, and being en el exhausted lugar correcto, in the right place, pero con el sueño que le estaba ganando, but with a tiredness that was overtaking him. se fue a sentar He went to sit en la ventana. in the window, Posición incorrecta. and that was a wrongful position. Pero hermano, hay buena noticia hoy. But there are great news today, Y siempre las hay en Cristo. and there will always be in Christ. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos el versículo 10. And we go on to verse 10. ¿A dónde estaban? Where were they?
En el aposento alto. in the upper room. Pablo predicando la palabra. Paul was preaching the word. Estaba lleno el lugar. The place was packed. Dice, entonces descendió Pablo And then Paul went down y se echó sobre él and threw himself on him, y abrazándolo dijo, and embracing him no se said, alarmen, "Don't be alarmed, porque él está vivo. for he is alive." Tranquilo, Be still. está vivo. He's alive. En el Viejo Testamento And in the Old Testament, se le muere el hijo a una viuda a widow's son dies, y Eliseo viene and Elisha comes, y se echa sobre and él, he lays on him, ora por él and he prays for him, y el Señor lo revive. and God brings him back to El life. mismo Dios que usó a Eliseo And the same God that used Elisha, usó a Pedro levantando a Dorcas he used Peter to rise up Dorcas, y ahora usa a Pablo and now used Paul para levantar a Éutico to rise up Eutychus, y nos usa a nosotros and he uses us para predicar este evangelio, so that we can preach this gospel, para resucitar a los muertos en pecado. so that we can bring the dead to life, the ones who are dead in their Aleluya, sin. ese es el evangelio. That is the gospel. Y esto no solo del pastor, And this is not only for the pastor, para todos nosotros. but it is for all of us. En su esfera de influencia, So in your sphere of influence, usted tiene una palabra de resurrección. you have a word of resurrection. Pablo desciende, Paul descends, went down, se echa sobre él and he lays on him, y le dice, tranquilos, and he says, "Don't be alarmed. tranquilos, Don't be él alarmed. está vivo. He is alive." Ahora vamos a los próximos versículos. Now let us go to the next verses. Dice, después de haber subido, partió el pan. And after going upstairs, he broke the bread. Qué fresco, Pablo, How chill is he? ¿verdad? Éutico cae 3 pisos. Eutychus falls from the 3rd floor. Hermano, 3 pisos. Those are 3 floors. 3 pisos. 3 floors. Nosotros en Brooklyn crecimos en un edificio y estamos en el 3er piso. I grew up in Brooklyn, and I was on a building and I was on the 3rd floor. Bueno, usted cae de un 3er piso, hasta ahí llegó. And if you fall from a 3rd floor, that's it for you. Ahora, piense esto. Now think about this. Cuando Éutico cae, When Eutychus falls, ¿se cree que él empezó a sangrar? do you think he began to bleed? Quizás se quebró algo. Perhaps he broke something. ¿Cuántos creen que sí? How many of you believe that happened? Pero sin embargo, cuando However, Pablo se acuesta sobre as él, Paul laid on him, el poder de Dios, the power of God obrando por Pablo, that was operating through Paul lo resucita de entre los muertos. brought him back from the Y dead. dice, después de haber subido, partió el pan, And it says, after going upstairs, he broke lo the bread, comió y siguió hablando hasta el alba. ate it, and continued talking Se until daybreak. convirtió en una vigilia So that became a vigil. y luego se fue. And then he left. Versículo 12, Verse 12. llevaron vivo al joven They brought the young men back alive, y fueron grandemente consolados. and they were greatly comforted. El aposento alto The upper room representa represents el lugar correcto, the right place, pero la posición correcta but the right position es sobre nuestras rodillas, is on our knees, orando, praying, creyéndole al believing, Señor, believing God, porque Él es el Señor because He is the Lord de milagros. of miracles. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con esto, hermano. And I finish with this. Cristo todavía Christ still baja al lugar de nuestra caída comes down to the place of our fall para levantarnos nuevamente. to rise us up again. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Póngase de pie conmigo. Just stand to your feet with me. Gloria a tu nombre. Aleluya. Jennifer. Aleluya.
Cristo todavía Christ still baja al lugar de nuestra caída comes down to the place of our fall para levantarnos nuevamente. to rise us up again.